Korov je neželjena biljka koja iscrpljuje tlo, oduzima vodu, svjetlost i hranjive tvari biljkama koje uzgajamo. Može biti prenosilac bolesti i idealno skrovište za insekte i štetočine koje ugrožavaju vrt. Ako se ne uklanja na vrijeme, brzo se širi i guši korisne biljke. Kemijski herbicidi često sadrže štetne tvari koje zagađuju tlo i vodu te mogu biti opasni za ljude, životinje i korisne insekte. Zato je mnogo sigurnije i odgovornije koristiti prirodne, domaće pripravke koji štite biljke, okoliš i naše zdravlje. Korov koji raste u pukotinama betona narušava izgled i otežava održavanje dvorišta. Možda mislite da ga je dovoljno iščupati, ali često ostane dio korijena koji brzo ponovno izraste. Neki korijeni su toliko jaki da je gotovo nemoguće iščupati, čak i uz sav trud. Zato koristimo herbicide koji uništavaju korijen i sprječavaju daljnji rast. Koristit ćemo par sastojaka koje svi imate kod kuće. U 300 ml vode dodajte 300 ml octa jer sadrži octenu kiselinu koja brzo isušuje listove korova i zaustavlja njihov rast. Najbolje djeluje na mlade, nježne korove i daje brze rezultate, posebno kada se koristi po sunčanom vremenu. Pazite da špricate ocat isključivo po korovu jer može oštetiti tlo. Zatim dodajte 1 žlicu biljnog ulja za kuhanje. Biljno ulje pomaže da se prirodni herbicid dulje zadrži na listovima korova, čime pojačava njegovo djelovanje. Također razbija zaštitni sloj na listovima pa ocat ili drugi sastojci lakše prodru i sušuju biljke. Treći sastojak je pola žlice papra jer sadrži piperin, tvar koja može usporiti rast korova i spriječiti klijanje njihovih sjemenki. Osim toga, njegov jak miris i ljut okus djeluju odbojno na insekte koji se često skrivaju u korovu i prenose bolesti na druge biljke. I zadnji sastojak koji dodajemo za onaj najotporniji korov je 1 žlica soli. Sol isušuje korijen i remeti ravnotežu u stanicama biljke, što dovodi do njenog propadanja. Također sprječava klijanje sjemenki u tlu, pa se novi korov teže pojavljuje. Ipak treba je nanositi isključivo na korov jer može trajno oštetiti tlo i njena upotreba u većim količinama je zabranjena. Smjesu procijedite i razrijedite s još pola litre vode. Prskajte korov po najjačem suncu jer je tada učinak najjači. Pogledajte kako je korov uvenuo već nakon nekoliko sati. Pogledajte i naš drugi video na ekranu. Hvala vam i pozdrav!